Hi mga sis, welcome to my vlog. We're going to Mama Mary Fatima Transfer. Let's go. Hi, good morning everyone. Good morning. Masugat kami kay Mama Mary, ma-transfer naman kami. After kami ng prayer, si Ma'am daw sa amin si Talir. Would like sis, wala mo duro, batsyag mo no. Ano ka naman? Hi, good morning mga sis. German. Gini publishing nga, sudah katong sa bado. Pray for us. Pray for us. Pray for us. Pray for us. He was merciful. Pray for us. He was faithful. Pray for us. Justice. Pray for us. Wisdom. Pray for us. About you. Pray for us. Power of David. Power of Ivory. Pray for us. House of gold. Mapaoli, padulong sa balay, kami tanan gatangis, kaysa imo nga pagbulag, bindisyon ni ang kailo nimong mga anak. Bindisyon ni ang kailo nimong mga anak. Ay, goodbye Mama Mary. Goodbye. No cry at all. Ay, thank you Mama Mary. Thank you sa Gabayerong family. Hindi ka mga meritot na ito pa. Pirata ko metro. Ay, may mahor man. Pwede pa. How ka man ay ma'am? Ay, da. Bahuod. Ito gawa mo. Ay, si brother ka dito. Ano balay? Rayo yung balay ito, no? Hindi arak tayo makmi. May mahor kami ni Mrs. Gabayero na. Magwa si Mama Mary. Tayo naman tako din eh. Mas tindahan dahil tatan kita ay. Mahor ko dyan. May sinamo ka dito. Ay, aga panindahan eh. Ang vistos tindak to. Mahorok mo. Buti mo ka, video-video pa Ay, mahor kami sa mga bapa. Mabilinggan ako eh. Ayun pa na. May pamahaw kami sa Gabayaron family. Thank you. Napalagyo ko para. Salamat Lord, mga blessing sa balay ni Mama Gabayaron. Miss na siya. Miss na miss ah. Hindi naman ako dumdum ko na si Mama isa. Grabe yung kape nga to ko, yun mo. Picture. 1, 2, 3. Oh, para ma'am. Thank you Lord sa blessing. Dali na mo. Sir, come here, kain tayo. Makadlaw lang tagi ang subscribe gid. Ikaw ta na. Kita to friend no, kita to friend. Hindi si sir, hindi si mama. Ando ta mga Miss Alcantara. Masita nga owner di nga house. Yes. Ay ma'am. Bapa gid mo. Mahor Miss Balay daman. Yan. Good morning. Good morning. Sir, good morning. Sawa ta ni Kap Noel sa Mandi. Sa Bordeaux. Sawa ako ni Kap Noel sa Mandi. Sa Bordeaux, Bordeaux Street. Good morning. Mahor mo kay Go. Thank you. Ay, thank you. Takiya ka balay. Kakantara kami doon. Nag-uot ka lang. Bye-bye. Mary, thank you. Bye-bye. See you, Mama Mary. Next Saturday. Ayan man. Ito nami eh. Si Mama Pacific. Good. Bye-bye. Thank you sa ano dyan sa Alcantara family. Bye-bye. Bye-bye mga sis.
Ate, thank you, miss. Oo. Sige. Alright, bye-bye. Ay, maninda naman ah. Ay, transfer kami from Gabayaron family to to Alcantara family. Mga Duroma kami ah. Thank you, Lord. Ay, thank you for watching. Please follow and subscribe. Bye, everyone.